عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا جوج ديال لي كب كيك اللي كيجيو بمذاق رائع بزاف، وغنديروا وسط منهم ان كولي دو فروي روج غنديروه بسبيكيلوس. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire Inch'Allah deux cupcakes à la crème. Donc on va faire un aux fruits rouges, un coulis aux fruits rouges, et un on va le faire au spéculoos. Donc ça va être des cupcakes délicieux. Donc là pour les cupcakes, donc là je vais faire qu'une seule recette avec vous. Donc je vais vous donner les ingrédients pour une seule recette, donc celle à la vanille, parce que dans la deuxième je vais les faire au spéculoos, et donc là ça va être les mêmes ingrédients que le cake au spéculoos. Donc il y est déjà sur ma chaîne, je mettrai le lien en barre d'infos. هنا البنات غادي ندير معكم غير واحد هو اللي غنشاركو معكم، دونك ديال الفاني، والاخر غنخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف لانها نفس المقادير اللي درت بالسبيكيلوس في المول الكبير، وهي غنديرهم في الصغير كيجيو رائعين بزاف بزاف. Voilà les filles, donc là pour les ingrédients du cake à la vanille. Donc là j'aurai besoin de 150 g de farine. هنا غنحتاج 150 g ديال الفرينه. عندي هنايا 125 g ديال الزبده اللي مذوبه. Donc 125 g de beurre. Donc de préférence de le faire fondre quand vous commencez à préparer les ingrédients pour que ça soit un peu froid. J'ai 125 g de sucre. هنايا 125 g ديال السكر سنيده، 8 g de levure chimique، 8 g ديال الخميره ديال الحلوه، et 2 œufs. عندي هنا جوج بيضات. On aura besoin d'une petite cuillère de vanille, donc d'arôme de vanille. Donc moi mon préféré c'est celui-là. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre même un sachet de sucre vanille, c'est pas grave. هنا غنحتاج معلقه صغيره ديال الروح ديال الفاني. انا هذا هو اللي تيعجبني صراحه، فيه المذاق زوين بزاف. يمكن لكم تعوضوه بخنيشه ديال الفاني او لا شي سائل اللي عندكم. Et j'ai 80 ml de lait. وعندي هنايا 80 ml ديال الحليب. Donc on va passer inchallah. Voilà les filles, donc là dans un robot je vais mettre les œufs. هنايا في الروبو غندير جوج بيضات avec le sucre وغندير السكر سنيده. Donc là je vais les laisser mélanger jusqu'à que ça devienne jusqu'à obtention d'une mousse bien légère et blanche. Donc هنا غادا نحركو مزيان، غنخليه كيطرب حتى غادا نحصل على واحد لا موس اللي غادا تكون بيضه، يعني مكشكشه مزيان او بيضه. عاد ندوز نزيد شي لاخر. Voilà les filles, donc comme vous voyez le mélange il est bien blanc, donc c'est bien mousseux. Donc هنا كيف ما كتشوفوا البنات الخليط ولا عندي بيض. Donc je vais rajouter une petite cuillère de vanille. Donc غنزيد معلقه صغيره ديال الفاني. Je vais rajouter le lait, نزيد الحليب. Je vais rajouter le beurre, نزيد الزبده. Voilà, donc là je vais le mettre à tourner, donc à vitesse moyenne. Une fois que ça va commencer à tourner, je vais rajouter 2 cuillères de farine. Et je rajoute la levure chimique et je vais continuer à rajouter la farine petit à petit. Donc هنا غنديرو دور غير بشويه، يعني فيتاس تكون ناقصه. ونزيد جوج معالق ديال الفرينه، غنزيد الخماره وغنبدا نزيد في الفرينه غير بشويه بشويه بالمعلقه بشويه بشويه حتى نحصلوا على الخليط اللي يكون زوين. Voilà les filles, donc une fois que je l'ai bien mélangé, donc j'ai mis toute la farine. Donc moi j'ai ça, donc je vais la mettre dedans. Vous pouvez mettre n'importe ce que vous avez, donc même avec 2 cuillères. صافي هنا كما كتشوفوا خلطت مزيان، خدات لي ديك الفرينه كامله. غنديرها في هذا هنايا وغادا ندوز نديرها في لي. Voilà les filles, donc là je viens verser dans les moules. Donc j'ai mis des caissettes dans le moule, donc un grand moule en silicone. Donc j'ai posé les caissettes à l'intérieur. Donc هنايا درت هاد الورق ديال لي كوب كيك، درتهم في هاد المول هذا صافي وغادا نبدا كنعمر. Donc là pour le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés, allumé en haut et en bas. Allumez le four avant de commencer la préparation, comme ça il sera bien chaud. Donc انا هنايا سخنت الفران على 180، مشعله عليه من الفوق ومن التحت. شعلوا الفران ملي تبداو كتوجدوا، شعلوا الفران باش كتلقاوه سخون مزيان. Voilà les filles, donc là c'est les cupcakes au spéculoos. Donc j'ai pas partagé la recette avec vous dans cette vidéo parce qu'elle y est déjà sur ma chaîne. Donc je vous laisse la recette dans la barre d'infos. Donc c'est exactement la même chose, sauf que celle-là je l'ai mise dans les caissettes à cupcakes. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Et pour la cuisson, donc la même chose que les premiers, donc à 180 allumé en haut et en bas. هنا البنات يعني نفس لا روسيت اللي كنت درت معكم، غير هذه درتها في لي كيسات هكا صغيورين.
غتلقاوها في صندوق الوصف. وحتى هي الطياب يعني درت لها شعلت عليها الفران من الفوق ومن التحت درجه الحراره 180. Les filles, donc là pour le coulis, j'ai 250 grammes de fruits rouges. Vous pouvez mettre que des framboises ou que des fraises, ce que vous voulez. Donc moi c'est des fruits rouges. J'ai 50 grammes de sucre et une grande cuillère de jus de citron. هنا عندي 250 غرام ديال الفواكه الحمراء، فيها الفريز فramboise، المهم كتكون مخلطه، يمكن لكم ديروا غير الفريز ولا الفramboise بوحدو. هنا عندي 50 غرام ديال السكر سنيده وعصير الحامض، عندي معلقه كبيره. Donc là je vais tout mettre et je vais le mettre sur le feu. هنا غندير كلشي نردو يغلي حتى يطيب ليا هادشي كامل. Donc là une fois que c'est cuit on se retrouve. Donc une fois que le coulis est cuit, donc comme vous voyez, donc je l'ai laissé bien cuire. Donc je viens le mixer. هنايا الكولي ديالي راه طاب صافي، غادا نطحنو. غادا دابا نصفيه باش كنحيدو منه دوك الحبيبات. دونك pour enlever les petits pépins qu'il y a. Et voilà, donc là on a notre coulis. Donc je vais le mettre de côté, je vais le laisser refroidir. صافي هنا الكولي ديالنا كما كتشوفوا تصايب، غنخليه على جنب حتى يبرد. Voilà les filles, une fois que je les ai sortis du four, donc je les ai laissés bien refroidir. Donc là avec donc moi j'ai ça pour vider les légumes, vous pouvez utiliser n'importe quoi ce que vous avez et je les vide. Donc هنا البنات كما كتشوفوا خليتهم خرجوا من الفران حتى بردوا، عاد جيت كنتقبهم كما كتشوفوا. انا كنتقبهم غير بهذا ديال اللي كنخويو به الخضره. ديروا اي حاجه عندكم نتوما تقبوهم بحال هكا. دونك pour les farcir. Donc voilà les filles, une fois qu'on a fait les trous, donc là j'ai pris la pâte à tartiner spéculoos, donc j'ai chauffé au micro-ondes. Donc voilà, elle a fondu. Donc là je remplis tous les cupcakes au spéculoos. Donc هنايا البنات خديت غير ديك لا بâte à tartiner ديال spéculoos، يعني ديك اللي كان بâte à tartiner ديال يعني واحد لا كريم ديال الدهن، دوبتها ديال spéculoos، دوبتها ونعمر بها هادو اللي تيكونوا ديجا او spéculoos. Donc ça c'est les cupcakes au spéculoos. Là c'est les cupcakes à les remplir avec le coulis. هنا هادو اللي درناهم بالبسكويت اللي فيه الزبده. دونك العادي غنعمرهم بالكولي اللي صايبنا. Voilà les filles, donc là on va passer pour la crème. دابا غندوزو باش نصايبو la crème. Donc là j'ai 400 grammes de crème fraîche 30%. Donc moi j'utilise toujours la crème fraîche épaisse. Et là j'ai 200 grammes de mascarpone. Donc je mets la moitié parce que je veux que ça soit une crème qui se maintienne bien. Donc c'est pour décorer, donc il faut pas que ça tombe. Et 50 grammes de sucre glace. هنا عندي 400 غرام ديال لا كريم فريش اللي كتكون فيها 30% ديال الدسم، دونك باش كتطلع يعني الا درتو قل ما كتطلعش. وعندي 200 غرام ديال الماسكاربون. البنات اللي ما كتواجدش عندهم ماسكاربون يمكن لكم تعوضوه بكيري ولا بلافاش كيري، يعني يمكن لكم تعوضوه، راه كتجيب يعني كيف اللي ما عندهاش الماسكاربون تستعمل غير كيري ولا لافاش كيري. انا بعدا كنديرها، ما كاينش الفرق بزاف ما بينها وما بين الماسكاربون. Donc pour les filles qui n'ont pas la mascarpone, vous pouvez mettre du kiri ou de la vache kiri. Ça change pas grand chose, donc c'est pas tout à fait pareil, mais ça maintient très bien aussi, donc ça rend la crème épaisse. وعندي 50 grammes ديال السكر glacé. Donc là je vais passer pour le faire monter et on se retrouve inchallah. Et donc une fois que j'ai bien monté la crème, donc je vais enlever la moitié et je laisse l'autre moitié pour ajouter la vanille. دونك هنا البنات بعد ما طلعت كما كتشوفوا طلعت مزيان، غنحيد النص ديالها والنص الاخر غنزيدو لا فاني. Voilà, donc là je vais rajouter l'équivalent d'une petite cuillère de vanille. Donc vous pouvez rajouter la vanille liquide ou la vanille en poudre. دونك انا درت معلقه صغيره، يمكن لكم ديروا حتى سكر فاني ماشي مشكل. Donc l'autre moitié j'ai rajouté une grande cuillère du coulis qui me reste. Donc le coulis qu'on a préparé ensemble, une petite cuillère donc là-dedans juste pour avoir la couleur. C'est facultatif, vous pouvez mettre juste du colorant ou la laisser blanche. Donc هنايا النص اللي بقى عندي فيه معلقه من هذاك الكولي اللي صايبنا ديال لي فروي روج. يمكن لكم ديروا غير الكولوران يعني الملون او لا تخليوها نيت بيضه. Donc là par contre il faut battre doucement pour pas qu'elle retombe la crème. هنا نخلطوا غير بشويه باش ما تهودش لينا لا كريم. Voilà les filles, donc là les gâteaux au spéculoos, on va les décorer avec la crème vanille. Donc هنايا اللي هادو اللي فيهم spéculoos هما اللي غنديروا ليهم la crème ديال vanille. Donc je vais vous montrer juste deux et moi je vais continuer le reste après. Donc
Donc je pose au milieu et je tourne. Voilà. دونك كيما كتشوفوا البنات غدا نكمل ونعاودوا نتلاقاو. البنات كيف ما كتشوفوا لي كاب كيك ديالنا كملناهم، تيجوا صراحه زوينين بزاف بزاف، مذاقات مختلفه يعني ساهلين ما هنيك كيفاش ذوق ومذاق كيجوا صراحه غزالين. Donc voilà les filles, donc on les a terminés. Comme vous voyez, ils sont super jolis et je vous dis pas le goût, ils sont super bons aussi. Donc facile à faire. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Donc je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. فوالا بنات دونك كنتمنى الوصفات ديالي تعجبوكم، الا كانوا يعجبوكم ما تنساوش ديروا لي ابوني تشتركوا معنا في القناه. مرحبا والف مرحبا. دونك تنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.